Hello Iloilo, gadwa-dwa ba lang ka mag-order online? May good news kami sa inyo. Dali ka mo! Good news, kaya ako mismo ma-deliver sa inyo personal. Sendin ka mo diri sa Iloilo. I deliver nationwide. I'm John Simpas, brand ambassador and legit distributor of Elixir Placenta. I deliver nationwide. Sa gusto mag-avail, contact lang mo sa amon Facebook page or tawag ka mo sa amon yung contact number para ma-deliver namon sa inyo personal para kung may mapamangkot ka mo, amon dayon mo sabat.